আমরা যার জন্য আসেছি আমাদের প্রার্থী এখানে বাবুলাল সোরেন যে আমাদের প্রার্থী আছেন, আর আমাদের সাথে আমাদের পুরানো নেতা পূর্ব মুখ্যমন্ত্রী চাম্পাই সোরেনজি আছেন, আর আপনারা সবাই জেলা পরিষদের মেম্বার, আমাদের মহিলা নেত্রীরা এবং আমাদের সবাই সাথীরা আছে। সবার নাম না নিয়ে কেন সময়টা শেষ হচ্ছে। এখন কথা আছে যে সাঁঝ হচ্ছে, বুঝলে না, সাঁঝের সময় হেলিকপ্টারটা উড়বে, তো বেশি কথা না বলে এতটাই বলছি যে কত তারিখে ভোট আছে, কত তারিখে, 13 তারিখে। 13 তারিখে ভোটের দিনে আমাদেরকে সবাই ঘরের থেকে বেরায় একসঙ্গে গ্রামের লোক কমল ছাপে ভোট দিবার আছে। এক নম্বরে বটন দবাও আর 1 নম্বরেই বাইরে হবে, ঠিক না? এটা হলো মূল কথা, নাই তো আন্ধার হয়ে গেলে আরো গড়বড় হয়ে যায়। ঝাড়খণ্ডে কালকের দিন যদি আমরা ভালো চাইছি, ভবিষ্যৎ যদি আমরা ভালো চাইছি, তো আমাদেরকে ভালোভাবে সরকার গঠন করতে হবে। গঠন না सरी कथा कहना चाहेगा तो करप्शन के विरोध में, कमीशन खोरी के विरोध में, विकास के लिए राज्य को जिस उद्देश्य के साथ झारखंड राज्य बना है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए घाटशिला से भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। हम निवेदन करने के लिए आए हैं। सब करप्शन, घूसखोर, ये सब का जमात हो रहा है। अभी पता चल रहा है क्या हालत है, पैसा कहां से जा रहा है। झारखंड का पैसा विदेश भेजने के लिए है क्या? यहाँ वृद्धा पेंशन का पैसा नहीं मिल रहा है, बोलो सही है कि नहीं है? वृद्धा पेंशन का पैसा कितना महीने से नहीं मिला, बोलिए तो? 5 महीना हो गया वृद्धा पेंशन नहीं मिला। एक बूढ़ी माँ का आंसू समझने के लिए सरकार तैयार नहीं है, और बात बड़ा करने से क्या होगा। तो मेन बात यही है कि हम लोगों को 13 तारीख को इन सारे चीजों का जवाब देना है, ठीक है कि नहीं है? इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए हम आप लोग से निवेदन करने के लिए आए हैं, आप हमारा निवेदन को सुन करके आप सब मिल करके बाबूलाल सोरेन जी को जिताइए, ठीक है ना? আর কিছু বলার আছে? মেন কথাটা বলে দিলি না, হ্যাঁ? এখন বেলা যাচ্ছে, এখন বেশি গুন্ডা জিন্দাবাদ,